My YouTube family Manipuri homemaker channel मैम बुताराम नौकचरी ngasi Heikru gi candy Mithai sajar ke मैम angang chingna akhoi ge Heikru fresh atek pachi chaw ya da bdo sumaina candy semadi bottle si mano ma da loi chathoke ga hai doi jane diregi di vitamin C su marang kai na yaw ba duki matik pha ba akhoi ge Heikru se matam jira sumain semaga thamau cheba Heikru gi Mithai candy saba hawrji ko मैम adu de gas on tawraga Heikru se ising khara hapaga thangale ko adu duna sauba da bodong thong sauba nungai na ba akhoi gi ising se marek thumna dum happy ba kitang yam lapna duregi di minute ani ahum dang sumaina sawalaga akhoi gi magi masung line jida maya kitang ka thorok pane ba sumaina maya bo haipet bu ka thorok pa adum gas se salawna off tawraga akhoi gi stainer ama da salawna lawtho ga ingal se ba sai gi phutpa gi mahi asab do adu da sum lairaga di akhoi gi ka hena pethara kane ko dum magi asaba gi manin dona duregi di akhoi gi local gi Heikru macha se Chisina saba yai natraga yade haibado mayamda uhanjaning bagi damakta Heikru macha je kha hapjabane do Heikru achauba se kokta amani go mayam kokta amangi chang chemjarake aduga phutpagi mahi se akhoi gi chini haukera thum haukera adum thakto asu yare saringai thakera inga thakera loina ya duki matik phaba vitamin C marang kaina yawidana aduga sumaina hek hai phetang ingdarakpaga adum magi masung je lawthokpa adum yare aduga akhoi gi mathundagi phaktradi yadabani ko Heikru se mamangdai phakpa yadeba aduna mathundagi sumaina masung je phaga maku jingji ju loina phajana lawthokpa yabani abdum tu adu mayamda request amata tawjage akhoina thaba ama tawba matamda thaba khudingma Arai ba sematta laitabani aduna akhoi gi recipe ama sembiba matamda please skip tawdana full yengbiyo akhoi gi step ama tang kan thokhibada adum choidoine ba aduna ta de haibadu su yamna nungai jade aingonda do Heikru macha du ne se akhoi gi local da adum ihauda hoba pan bado ado ma se masung khai dok pasu ya de maku khok pasu ya de candy semba ya de ko aduna mapan dagi pusalakpa Heikru achau base sisina yam phajana semba ya ba duregi de Heikru achauba se adum akhoi Manipur da su thabadi yamna di thanarabane aduga champra sina akhoi gi Heikru se masak se phajana ba morok ngawna bani ko hap toi se champra se mapum ma sumjalage duregi de akhoi na chini se adum hapning ba chang da hapa yai ko akhoi gi thum ba yamna pambiraga di yamna adum hapa kitang thuman ge haraga su kitang adum hapa yumda semjarabani na do chini se baul macha se ma hapa ge do yumda sumaina semjaba se aduki matik su masana na lu na na healthy oina yam phajana semba yare ko duregi di nga sai gi champra chini duregi di Heikru gi asinba mayam se balance tawna bani ko thung kitang happy sa aduki matik haw bani mayam song tang try tawraga yengbiyo adu sumaina ahing ama sumaina marinate tawra thamamage ko chini du su loina mahi langtho ambane ba nonga madagi numi tawba bo nungsa phangba mafam jida thammage aduga akoina Heikru se sumaina leng da bida dum thamba su ya de ko ayuk nungdin nungdang kitang angtang mix tawbiba okhai biba natraga di leng draga di fungus cycle ka doine ba ado mayam aina nungsa da Heikru je thamba sida phi amu bana kupi se kari gi kupi no haibadu comment amamam tang thambiramo chumbra yengche ado numini ni sumaina chini mahi sida tinge aduga ongtang mix tawraga akhoi gi magi machum chini gi machung gai ka yauri se si ongtang lawthoke thuna kangna ba aduga chini mehi se yaw na phauge akhoi gi yamna thuman ge hairaga di adum glass ki plate ni khangde adum steel gi nataba ko akhoi gi chu saloida ba foil wrapping paper ma thagera adum phauba yare mahi du yaw na aidi magi mahi se lawthoga akhoi gi juice semaga adum thakto adamne mahi se chu pamuye ba pung ama gumba hujiki stainer du da machum du loi tahalle ko duna machum amta yawdre du sumaina nungsa da numit ni gumba phaurage phi ma tharaga sumaina haidoge ko aduga machum dem ta yawdre kitang chandoga numit ni gumba phauraga adum phajana kang bane mem aduna phauba matamda akhoi gi chini mahi anapa thumbani na akhoi gi tin kang phunwai phun paisandana ba naptana ba phi ma kupsalaga numit ni phaure ko numit ni phauraba matungi masakne mayam si se mayam da kamai tawge habadu yenganjarake akhoi gi namdap lawba khopa kaimta tawdre ko mathak ki thangba singje loina ma kangne ko manung jina ne yamna sop oidoine juicy oidoba chini mahi do manung da changrabane ba duna bawlam da sumaina loina hapjalage
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯦꯟꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯆꯥꯕꯗ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯔ ꯄꯥꯎꯗꯔꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯉꯧꯔꯣꯛ ꯉꯧꯍꯟꯖꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯅꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯔꯗ ꯇꯛꯈꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯇꯥꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯀꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯁꯛꯇꯣ ꯉꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯐꯖꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯞꯇꯕꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯞꯇꯕꯒ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯐꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯉꯥꯡꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯥꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯣꯇꯜꯗ ꯍꯥꯟꯖꯟꯕꯁꯦ ꯀꯪꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯅꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤꯒ ꯃꯍꯤꯃꯨꯛ ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯧꯒꯗꯒꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯪꯅ ꯐꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯧꯔꯒ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5-10ꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯪꯅ ꯐꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯠꯁꯟꯕꯣꯏ ꯀꯩꯕꯣꯏ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯆꯨꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ खितंग कुछन लेबनेबा अदुगा मनुंगदि अदुकी मतिक सोप ओइजाने मखोनजे यंगबियो मैम मखोनजिजु सुमाइना अखोइगी क्रिस्पी ओइबनेबा क्रक क्रक लाउरिसे दो मैम सुमाइना कंगलगदि अखोइगी था अमरोम अदुम थंबा यादोइनिको था अमदि लायरादना फौबदा अदुम लोइरे तंखाय अम लोइगरे अदुम दो यम हावे मैम सो मुक्तंग ट्राई तौबियो खुहाव अमा तौसाने अदु अगांगसिंगनसु अदुकी मतिक पामबने अदुदे आइगी नुंसिरबा व्यूअर्ससिंगना वीडियो से खितंग नुंगाइबा फाउबिरगदि लाइक अमममतंग नंबदो काउबिगनो सब्सक्राइब तौबसु काउबिगनो वीडियो सिंग असिगिदि मतंगसिदा लोइसलगे बाय बाय।